qaysi axborot dasturi bilan tanishdingiz? Dasturimiz Таки вам охрана пешеходов. Я Салом алейкум. این در اومدنی های دوشنبه در روزا اینجا این طرف گلبوتا طرف اینه این طرف اگر بگردید گلبوتا میشه وطن دیدنه گرمیشه گرمی وطن بینین گرمی وطن اون دختره کنگه مردم ندارن تا اسپارتیکا و علیکم سلام الویرا добрый день приветствую Эльвира и нами светоанку освещение вот который синий вот это столбики все освещение на солнечной батарее
Вот видите, вот эта камера, вот велосипедист, сверху камера стоит. 90 километров в час разрешается ехать. Вот здесь уже 60 станет. Куда едете? Да этот гостей проводил, домой ехал, в общем, знакомый попросил, чтобы вернуться, поскольку возле рынка остановился, зашел на рынок. У него машину эвакуировали. Сейчас поедем машину со штрафстоянки заберем. Анастасия пишет: ты лучший парень в моей жизни в целом. Спасибо, Анастасия. Реально, тут очень-очень тепло. Все остановимся. Покажу вам. Серьезно, настолько тепло, что... Вот рынок. Сейчас одну секунду, я навигатор включу, чтобы не заблудиться, а потом дальше поедем. Я бормушин вара бурда. ترى گفتن کمو سبراو بابا گفت که بردنش короче گفتم کاوسه گفت خیرات یه زنگ زاگایم دادرون پروگرام میدم من برات نگاشتم 20 минут по-любому ждать میکنم که من разворот کنم میبرم نیست گفتم جنگ باز ملی سوق قبلا محمد افیرم ملی سوق قبلا روز دیگه بیاگ خدم گناهگار بودم چی کو پست стоп да стоп انا دیدم گفت مرا سیونکا که گفتم نه افیرا گفت بکش نگاه که بلند دختر است ورکی گل متاسف خلاص ما دادم چطور گرفتار با بسم کجا میرین؟ ها؟ خب باز همیشه طرفستانکا بریم ماشین شو بگیرم بپرسم من کم شناسم اگر نپرسم من خود نمیدونم باطل گفته سام سوار شو از همیشه طرفستانکا دمایی را بفرم میکنم آخه میبرم دیگه جای بگم قفل سوار شو اینجا دوازید 5 minute را همیشه طرفستانکا دایی ماشین برادرم میگیرم ماله خوب شد هم خیلی عیار نمیبینی چیزا خیلی خفتی چی بلا خاک همونجا داریم خواهد جو سینک شد این هم ایستن داره با فکرم یا اوش بچوم این هم میه با فکرم این zapravka elektromobilů.
اینجا هشت جا میبرم ماشینا او اوز راود پلقاتیا میستی ماشینا بلا من نفهم نمیدروش درگون تو نوتوغری موندی ماشینا برام تبر رحموندمش میام اویا تپرزدون میگه یا مال بردن تو اینم جای طلب شو نه چند سومه یا 120 سومه نمیدونم بخدا نمیرم همینجا مستم مایل اگر چیکار میگیرم شاید این برادر ماشین شب گیره های ما бахшиш овоз извините. Спасибо, Эльвира. Это я звук выключил, оказывается. Заправка электрикира бар нишон там ты. У нас на каждом шагу везде заправка для электромобилей. Скоро, наверное, не скоро, наверное, лет через 10 уже сложно будет бензин искать. Приходится единичные заправки ездить, чтобы заправить. Снимаю все подряд. От души. Соз хуб, Кумрон, Салмат Созай. Мне показалось, ты наркоман, пишешь. Соз хуб, Рахмат Кумрон. Ами сафара сагалхира мошинча эвакуация кардам, мира умеем да штрафстоянка мира бгирем. Я сигарет курю, не то, что ты думаешь. Российские сигареты, вот такие. Винстон. И такую еще. Двух видов. Душанбе. Давай, покажу, а то твое сообщение не видят. Блин, Комрол, не надо было удалить его сообщение.
Ака мошини аму рафиқи мора сразу метиян ё бо гаи бояд бирем? На озяд мошина оварда номшай намедон. О очки дор. Омраман. Комрон ҳеҷ кара удалид наказ. Так. Мумин. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Аз мерем душанбера мебинем. Мале. Сози радне саломатӣ чӣ хел? Наз раҳмат бародар. Ози мошин бозор рафтем. Ҳамунҷо кадоми BMW оварда буд. Як одам BMW оварда буд. Сози радне саломатӣ. Наз раҳмат. Айҷа медарон. Аз як секунда каҷон. Разворот кунем ки якамуна мишай дода истем. Камун кидам инҷа бизарем. Раҳмати калом. Ду диқа ман шерина. Не сигарета вай. Чи? Баъд як бародар ду нафар будан корҷо BMW оварда будан ки BMW ҳамҷа ҷудан я бор нархошуно фаҳмем мошина овардагием барои фурӯш масалан чандиш бигем. Хай гуфтем ки намедонем ҳамҷа ду BMW дидем. Мега ту таксӣ нестӣ? Ман тура куҷоида дидам. Мегум не. Мега ту блогер нестӣ? Вроита инами одам камайне ки ҳамунҷа дар ин кадоме буда шинохта. Мега ман тура ютубда дидагиам. Сағалхӯр ҷой Сағалхӯр чӣ кардааст ки мошинша бардошта. Мошинша пеш ҳамин Саховат баъд Саховат бозори Гипразем ман чи ҳамҷа? Не Гипразем не. Корвон, да Корвон. Бар рад мондош гирифтан оварнаши да штрафстоянкаш овардан. Оз намедонам ки чанд пул метиҳам бирораш. Ман ҳам сигар мекашам, мефаҳмам. Ин ҳамин сигаретора ку. Ай ду бор шидроӣ мекунанд. Мошинаро бина эвакуатсияш кайстанд. Диден оварданшон. Шон бардоштагия. Ин ҳамин сигаретора ку ду блок шуда Россия меорам. Блин, ҳамин кадом мебинам, мегирам, бо не 4 пачка дига шоил тамом мешавам. Ту Тоҷикистона кашиданаш қина Комрон. Нагуфти мама блогерам лайкамоне. Не. Вазия мошин шабгира мерем. Алан нишон. Қа гарми астай ки Комрон. Автобус чанд қадар ай. Реально гарма ол тарафои Қимсангир вообще ба фирм гарма. Мака аниқша кунам медонам. Реально душанбе рӯз гарам. Дина камтар хунуктар. Бина ки шабо хунук мешавад. Ай нагирифтар. Мошин шагири. Ҷанон созан хубан нағз раҳмат амирӯз родительски собрание будам ҷо рафтаем. Бас кардан дар кор. Сигора бас карда намешавад. сигор маъюб мекунад, саломатиро мерезонад. Чит меган?
چیت میگم تمام میریم برادران خیلی از تماشا کردن میریم اربوز پریوت اربوز پر پیورن خوب کنده ماله صفان پناه خدا خیلی پگم در خونه تو نون کم یک کدو بخره تایلو کنه او را بگو گوسپن بکشه خیلی دیونگری نکنه پگه بگه بشا میام با خدا 2000 اشترا خاتون میکردی نمیگرفتم یعنی سوزان ایتانی من دوست دوریشون کن رادنای مؤمن دولت دامین نفتشنی کاب نیست برادر این از زاپرافکوی الکتروموبیل رو نشوندم میتونم باچکا کار این همی خلاص میگردی میرای 200 سومون 200 خوب بود که خطا نمیکردم میگرفتم ماله پناه خدا دوای خوب اینه ده الکتروموبیل را زاپرافکو هاشونه اینا همه الکتروموبیل هم اینه یک زاپرافکا اینه دو زاپرافکا هر یک زاپرافکا دو تایی دوره اینه دی برابرش دیگه اینا الکتروموبیل ریال زور ایده مردم میان همینجا در 30 سومون 40 سومون دا میزنن 2 روز 3 روز میگردن این زاپرافکا اینا خولی به حد بسیار شده که همی زاپرافکا کجای میرم این زاپرافکا اینه بوبی را بینیم بوبی را دین بوبی رفت کی آویستا اونجا ماشین فروشی باشه چی باشه خیلی های برادران همین تاجیکستان کدوم نده پراست افسوس بخیره که نیستیم این در آمده این شنبه ها چردون یردون ها زریعت چون ها ماشین شگرفت ها اونا را زریعت نمیم تاکسی به شوخی همه اگر همه 10 تا تاکسی اگر 1 تا 2 تا اگر بنزینی ہوئے اصلش هم ماش الکتریکی های کم ہوئے تشنه همه بنزینی کم ہوئے همش پشتی الکتریک مردم هم الکتروموبیل خریده استن 5 کش $20,000 5 کا ماشینی که 2024 های 20 25 هست درش 13 این همی با فیرون 13 14,000 دلار این همی کیوز پیش مرفته است های این همی 13 14,000 دلار در 12,000 دلار میگن اخیرتر بیرون در اینجا 16 تایش میفروشن مثل ساوتی بیزنسمنو
Газпром. کی نشناختم اختم گوی غمت میتم پشیمان میشوی ها کامران تو بگو که پشیمان من میشم چی پشیمان میشم نه وای نشونت میتیه سرازا نمیبره همونجا هر یک کیلومترش نشون میده 20 کیلومتر باز تمام میشه 100 کیلومتر 10 کیلومتر همش نشون میتیه نه من نام تا نخوندم نه مومن باید سرازا خلاص نمیشه 10 ساعت میگم 400 600 کیلومتر میبرد پیستاید که تو 3 روز 4 روز یک هفته میکنی وایا این ای شاسم پراکاتا چه جای ماشین رو ممکنه که امو ایجادا دام ساخته ایستم به حد تیز برداشته ایستم این دامورا گرد نیسته برادر شما برای کارش مادر این بایدارت همه وطن فقط گوش میکنی شب روان فریاد کردم از جفایت من پیشی شب روان فریاد کردم تاکسی خمسانگی فرغان از من تو مپرسه سرشکم ای خدا
سر شب تا سحرگی سخاوت سر شب تا سحرگی کردم گیره کردم سر شب تا سحرگی کردم گیره کردم Реклама Даримус. ба тарабхонаи зебову бар ҳавои урумчӣ ташриф оред. Тарабхонаи урум бо хизматрасонии сатҳи олӣ, таомҳои лазизу хуштаъми уйғурӣ, лагмон, самбуса, тапенҷӣ, хӯришҳои бомазза, нӯшокиҳои ташнашикан ва нархи арзон, як макони дӯстдоштанӣ дар шаҳри Душанбе аст. Агар хоҳед ки нишасти шумо хотирмон гузарад, пас тарабхонаи урумчӣ интихоби дурусти шумост. Суроға бинои собиқ Ёқут 2000, телефон 93 470 22 22. Тарабхонаи урумчӣ, макони таомҳои бомаззаи уйғурӣ. Я каждый раз Корвон. стараюсь удивить Корвон мегӯяд сах. полезными, а главное вкусными, натуральными молочными продуктами. А я люблю удивлять своих иностранных гостей и радовать своих друзей новейшим вкусом и приятными детскими воспоминаниями. Выбор каждого из нас – молочные продукты фабрики Шири Саудат. Продукция фабрики Шири Саудат. Более 25 видов продуктов из натурального молока собственной фермы для вашего здоровья и безграничной энергии. Продукты фабрики Шири Саудат. Радость в каждом глотке. рақами телефони шӯъбаи тиҷорат 2240767 занг зан. тиҷоратат рушд мекунад. پرواز کرد پرید از روشونم یه نارنجی پوشید که لالای بازش میخوندم خودش به هم گفت همیشه میمونه پیشم کاشی خواب باشه دارم دیوونه میشم شکستی به امان بگو دیگه چی میخوای از این دل ولم کن یه جوری خوردم زمین خدا بیا جمعم کن خدا بیا جمعم کن بردی حواسمو همیشه حواسم بود کجاست حواس تو من زخم تو خوب کردم که ببینم پرواز تو ببینم پرواز تو این دست من بود که روی بالت دست کشید ولی دل تو هم دست کشید کبوتر نارنجی من چراحت برکشید Assalomu Maryam. Cho'ray chilshash. یه روز سر دیدمت خطر از من خسته از این مردم بیره با دیدنت سرپا شدیم تن تا زخم تو نستم دیدم یه خالی دستم حالم خوب نمیشه اصلا خدا به همت نارنجی من شکستی برام بگو دیگه چی میخوای از این دل ولم کن یه جوری خوردم زمین خدا بیا جمعم کن خدا بیا جمعم کن بردی حواسمو همیشه حواسم بود کجاست حواس تو من زن خوب کردم که ببینم پرواز تو ببینم پرواز تو ولی چشات هیچ وقت ندید این دست من بود که روی بالت دست کشید ولی دل تو هم دست کشید کبوتر نارنجی
زندگی من چرا هست کشی چرا هست کشی وطن کی یاد نمیکنه وطن همه یاد میکنه استقلال شنبه از رحمت از احمد سلام علیکم لا موزیکا ایتا بیسپانتویه درختو را بید لا نمیدونم و فیلم اینترنتی من صفتش بزیبه ممکن شما دا بزیب نشون تیار برای ساختن فردا از همین امروز تلاش کن. پس امروز باشو با رادیوی امروز بیست نفرین 10 لایک های 20 چند نفرین 20 نفر زیاده 23 نفرین لایک 10 دونه های مگه اینجا اگر دختری چی را نشون دم دیل سر از لایک ها را میمونیم برای وطن اختون بذار یخل اوقی پدرش همیر پیش خدا را پرپسکات نمینن گودک همونجا مکتب خون میگذارن حتی را مورا گایو نمیبینن شترافشون کنن همه جا دوم سخته ایستان
Hayotara kıjokan amica danku. Zokir Shoyeb Muhammad salam alaikum. Wa alaikum assalam. Salamat başı. Meryem. Nemi kamera anku kali 360 gradus tom ekran. Чи гной кни гнох там бина. Он са нарушение кни, да? Глора день. لحظه با تبسم дугона саҳарӣ барвақт кор барафзодяну маршрутка ба суҳбат кардианда дугон чӣ ба табат хира ин шаб хобӣ намешуда гидидам дугона ҷон чӣ хоб диди ки ту об мики ман ту ба гап занам немал об немал дугони наздикат ку гап зан набошад гӯш кун хонду шоҳрухону бред Ба пеш шавҳарам кити ҷанг карсодям хоби зӯр ку куҷош зӯр ин хоба ин носкаши хони манангӣ ҳар душа хубам зад шаҳрухона кушт бред питер реаниматсия боб кард тоба иқа ин мардакои тоҷик ба қувват برای ساختن فردا از همین امروز تلاش کن. رادیو امروز. Domora de nav soxtan şu. Na bo soxta ist. Ne soxta ist. Kıjoy rame bini karoj ami khuna soxta ist. Ami kadam et khunagir boşan peş sirkda khuna soxta ist. Ай-яй-яй-яй. Махтам кадагай ку. Лера нақша шайд ҷоин. Нақша домро аз куҷо ёбем ма? ёбем. Ты откуда? Я из Таджикистана. Марьям. Пеш Махмар. Таджикистан азамат як ду ҳафта мешавад. Бале, алиш кардем. Сози хуби ака Назр Аҳмад. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом азамат. Лайкамону куҷо боша? Ватан ёд кардем. Ассалом. Это какой город? Город Душанбе. Сейчас одну секунду. Вот это я сфоткаю. Там человек хочет дом купить. Видите, вот такие дома будут. Сейчас здесь стройка ведется. Вот такие дома. Сейчас я сфоткаю его и обратно вернусь. Буквально 1 минуту. Все. Возвращаюсь. Привет. Квадробер. Ты уже узбечка, да? Почему узбечка? Хотя бы узбек бы говорил.
гарен якмо ростиш як хона кредит сола гирифтема ҳамеша ба гунаи такрор мешавад. хатмат гирифтани боше наминоан гарени зуран имрӯз баъди хеле адёж неда нем хеле дом мешавад дта дом бардоштаисам штиамида санаи 16 ноябри соли 2013 расми арӯсии духтари 800-900 доллар 14 миллион доллар ба фурӯш рафтааст. Тасвири духтари тоҷикро бо либоси арӯсии расомичин Зиншан иҷро кардааст. ҳамон тавре аз агентии иттилоотии Синхуа иттилоъ доданд ба ин миқдори маблағ ба фурӯш рафтани асарҳои рассомони чини охир аст. Тасвири духтари тоҷик аллакай дар намоиши аввали музояда ба фурӯш рафтааст. нархи баъдан он бо арзиши 85.1 миллион юан баробар ба 13.9 миллион доллари иёлоти муттаҳидаи амрико ба фурӯш рафтааст. ба ҳамин тартиб тасвири ин даж нигоҳ кунед имҷада ито зарятияк мондагиам электрикӣ диден Зиншан яке аз расомони маъруфи ҷумҳурии мардумии чин дар риштаи портрет пешо масалан домодани заправка мондагиам барои электромобило довари он вақт аст ки мо ёдоварӣ мекунем. шон малярни работа кор карданд гузаштаҳо гузашт, оянда низ дар роҳ аст. алон имрӯзро зиндагӣ кун. 107 FM радио маркет таблиғи маълумоти шумо дар радиои имрӯз. мехарам, мефурӯшам, иҷора мегирам, ба иҷора медиҳам, ёфтам, гум кардам, дар ҷустуҷӯи корам коргар меҷӯям. радио маркет сирка зарифи ҳамон рӯзҳои корӣ аз соати 9 то соати 10 субҳ дар бахши мустақим. телефони тамос 94 400 10 16. агоҳ тахайюли имрӯз аст. пас имрӯзӣ бошу. конкретно навигариштаи мариам ватан биёли ватан беҳадо бочиста казахстан приветствую всему Казахстану. Ovoz asta yo ovoz? Ovoz ast? Ovoz. Tesla. Tesla değil mi? Sirk. Не домой иронион. дар тоҷикистон соат 16. рӯз ба хайр.
کار میکنه گریه میکنه ده و هم وطن گذارم بایدی علمی را همی قدام سازن کو همی را خریده استن همی دومو برداشتگی میشوند یا اوجه نمیوی خونه خریدنی همه را میخرن لا держатель هم نداریم که تلفن همونیم قپش پاتورانگا با چی رکلامه ایرد که ایسان ماست تکستیل های چه همونجا رسیدیم کازاقستان با پیش رادیو امروز 174 FM دستاتو بذار روی قلبم تا بفهمی که جای کیه و علیکم السلام بله توی دنیا چشای کیه دستاتو بذار روی قلبم بگو چی داری اسم میکنی توی این همه عالم آدم واسه من کسی مثل تو نی منو یادت نره ها منم اونم که با حرفاش و صداش خوابت میبره ها همون عاشق خسته دیروزم منو یادت نره ها تو دلیلش عشقم تا حالا اگه من موندم سر پا نگاه چشمام تره ها منو یادت نره ها منم اونم که با حرفاش و صداش خوابت میبره دلیل قزاقستان باشد با رفته بودن قزاقستان است تاجیکستان های bayrak را بین یک جای قزاقستان
آواز اومده است یگان کسر نفسه ها نه آواز هست آواز مرا زنگ زدن ممکن آواز گم شود آواز هست ها گاب نیست ریحانه آواز هست آواز یا بر آواز کوچ کنین تانکا گاب نیست مریم رحمان گنجی امروز گنجینه سخن اندرزی نیاکان و جوهر اندیشه بوتوجی کریستال چون کار نه بر مراد ما خواهد رفت اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت پیوسته نشستیم در حسرت آنک دیر آمدیم و زود می باید رفت توجی کریستال شکوه دسترس ز منزل ها و منزل ها پیامه ز محفل ها و محفل ریحانه خنک نخورده جنگه که مردم آز به نشان کیم تای چی میگردن اگر میرن آز به کم ترسیس میکنن
نیازها نقشه ها باید دیگر شوند. رادیو امروز همیشه با حسیات خوب. کجایی یعنی دل تنگ شده واسه داده که سرتی حوصله من کجایی خیلی زیاده فاصله من знаю даже как называется, всего лишь показывал. Вот это все маленькие деревья из-за рубежа привезли. Я не знаю, откуда они. Вот это прям из других стран привозили. Вот эти все деревья. Раньше внутри города бесплатно было машину парковать. Поскольку машин много стало, многие свои автомобили оставляли, начали деньги брать за это. В общем, сейчас платное стало все. Мерс. Все. Бисмилlah. Видите, как тепло. Вот так одеты. Куртки не ходят. Я в том числе. Во. Тепло, тепло. Скоро вот здесь кафе откроется, здесь банк будет. Сейчас продается. Походу здесь 2 этажа банк будет. Какой-то банк, не знаю. Вот кафе. Давай, пойдем деньги снимем и вернемся.
Я у себя на родине, я еще ни разу карту не открывал. С супругой картой пользуюсь. А здесь карта необходима. Куда не идешь, везде картой расплачиваешься. Либо вот сдачи, или кто-то тебе также скажет, перевести тебе на карту. А это папина машина. Что тут? Декорации сделали, видите, кондейка стоит внутри. Классно, да? Вот ребенок. А здесь фильм, походу, снимают, да, фильм снимают. Какой-то фильм. Тут фильм снимают уже. Сейчас деньги снимем, вернемся и покажу вам. Что за фильм, неизвестно. Одежда. Милана моды. Урал Арлинис. Чормаз больше чего ша. Байракой. Ne kadme dastoşa gayçkne mece dasmişva bomerama. Такие банкоматы. Алиф. Давай отсюда. Тут на таджикском, на русском и на английском. Я всегда предпочитаю русский язык, проще. Выдача наличный. Давай 1000, давай другая сумма. Нет, давай. Хорошо, 1000. Верно. Распечатать чек не нужен. Извините, выдача денег временно прекращена. Продолжим. Давай 100 сомон хотя бы. Продолжим.
Не выдает. Временно прекращено. Давай с этим. Приветствую. Почему накуренный? С чего взял, что обкуренный? Лайк уже смотрит. Банка дешамба ситми. Видишь, к сожалению, так. Нет, деньги выдает, только у меня другая карта, поэтому не выдает. Надо именно такой же банкомат сходить, тогда будет выдавать. Глаза обкурены, да? Да я по жизни не такой. Глаза убиты. Хочешь сказать, чтобы я глаза пошире сделал, вот так? Еще цветы. Да я никакой, как ты. Я правда не курю, я... Я не таксист, я строитель.
Чан. Пишите, что это за машина. Еще и все. Больше не буду показывать. Еще раз и все. Охренеть. Это бэха. BMW. Хрустальный. Что вы с нами? Легко. Русский. Добро пожаловать. Пожалуйста, введите. Пожалуйста, подождите. Спасибо за то, что вы с нами. شما اینجا как вам хона да ютуба удалить кадаги на телефон ами телевизор мера ямон специалист есть так ютуба установить а шумо чи систем андроид ай оки веб-ос скорее всего веб-ос чи намедунам ами чи фирма телевизор намедунам даже они Samsung Philips нест ё ака медуни чи хадакам номер сорам амора ментои навистун ма сим карта Россия مثلا برای یوتیوب و تلویزیون نخریم ایشم удалить کدام ушам мешава ва приложение дорого специально ам just скачать мекнадам телевизор ром гуда кучтам чи навардин радиатор не наямадан
که 550 550 540 خب معروفه رحمت کلان که جان